नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन बुक भारत। बिलासपुर में महिला समेत दंपति पर कथित सामूहिक हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। असम के बिलासपुर के छोटे गिराईर गांव में मारपीट की एक गंभीर घटना सामने आई है। कथित तौर पर घरेलू विवाद को लेकर पड़ोसी के परिवार के 7-8 लोगों ने एक दंपति के घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। हमले में खलीलुर रहमान और उनकी पत्नी रूपसोना बेगम गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शाम के समय अब्दुल हुसैन के परिवार के कुछ लोग कथित तौर पर खलीलुर रहमान के घर में जबरन घुस आए और दंपति के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने हाथों में लाठियां ले रखी थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रूपसोना बेगम को घर से घसीटकर बाहर लाया गया और उनके साथ सामूहिक रूप से मारपीट की गई। हमले के बाद महिला बेहोशी की हालत में जमीन पर जा गिरी। इसके बाद कथित आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोशी की हालत में पड़ी रूपसोना बेगम को बिलासपुर आदर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोकराझार मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी। इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस चौकी में अब्दुल हुसैन, बाबुल हक, नूर अली, भेदा शेख, जून अली, शाहिदा बीबी और मायना बीबी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। पीड़ित परिवार के रिश्तेदार काली से मारपिट करिছে मोर ছোৱালীজনীক। আজিও মানে ঘৰত থাকি টানি চচৰে লৈ যোৱা মানে খুব বেয়া ভাবে মাৰধৰ কৰি মোর ছোৱালীটাক মানে ওচৰত পেলাই দিছে। তাৰপিছত মই আৰক্ষী থানাক নাইহাট আৰক্ষী থানাক ফোন কৰিলোঁ। কৰাতে আৰক্ষী যে মানে মোর ছোৱালীটাক উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছে। তাৰপিছত বিলেসিপাৰা হস্পিটেলত। তারপরে মোর ছোৱালীজনীক এফার কৰিছে কোকৰাঝাৰ। মোর ছোৱালীজনী অসুস্থ হৈ আছে। এজাহাত দিছোঁ আবুল হুসেন, বাবুল হক, নুর আলী, ভেদা, শাহেদা বিবি, ময়না খাতুন। মই এই আসামিবিলাকে মই কি চাং শাস্তি চাং, মহোদয়ের কাছে মই খুব শাস্তি চাং, না হলে মোর ছোৱালীজনীক মারি পেলাইব। ধুবুৰী জিলাৰ SP মহোদয় জানাও, মই অনুৰোধ জানাও, মই মানে এই আসামিবিলাক কেইটাক মানে মই শাস্তি চাং। ঘর আলোগঞ্জত মোর ছোৱালীর বিয়ে দিছো ছোট গিরের পার। তার মানে বহুদিন ছোৱালীটোক মারধর করেছে ওই আমার অসরের মানুষ। তারপরে কিছু কখনাই কালকে জামাই কামাত গেছিল, কামাত থেকে ঘরত আইছে, সেই জামাইটাকে ধরো মারধর করছে, বেয়া করে মারিছে। বেয়া করে মারা পড়া পুলিশক মই থানাত আসি জানালাম। পুলিশ আসিল, নেহাট থানা পুলিশক জানালাম। পুলিশ আসিল, পুলিশ আসিয়ে মেডিকেলত পাঠিয়ে দিল। সাথে গেল পুলিশ, মেডিকেল করলো, মানে কি ওই আটানি নিয়ে গেছে মেডিকেল। ওটি থেকে আসে আমি ক্যাশ ট্যাশ দেওয়ালাম। ক্যাশ ট্যাশ দিয়া তাছে আমরা রাতে বাড়ি গেল। বাড়ি যাওয়ার পরে ওই আসামিগুলো পাথর দিয়ে ঢেলা শুরু করছে ঘরত। ফির মুই ছাড়ক জানাম, স্যার আসি স্যার, এরকম কথা পাথর দিয়ে ঢেলে আছে, তা আপনি পাঠান। কয় মুই এলাকায় লোক পাঠিয়ে দিছম। ফির লোক পাঠিয়ে দিল, যা দাবড়া দাবড়ি করে আসিল। আসার পরে যাওয়ার ফির সিটি স্ক্রিন দিছে একটা, সিটি স্ক্রিন মাথার মানে মাথার ডাংডুং লাগছে না। আজকে সিটি স্ক্রিন করে জামাইটা বাড়ি গেছে। বাড়ি যাওয়ার পরে জামাইটা অল্প হাঁটতে হাঁটতে বাজার আসছে আদক মানে মেডিসিন বলি। আসার পরে বেডিটা এলাকায় ঘরত আসিল, বেডিটা দুয়ের কপাট লাগে দিয়েছিল, দুয়ের টুয়ের ভাঙে নিয়ে ওই লোকগুলো আসামিগুলো আসিয়ে বাড়ির ভিতরে তলতি নিয়ে গেছে। তলতি নিয়ে মারধর করে ছেঁচড়ায় নিয়ে যাচ্ছে, এমন করে মারছে, বেয়া করে মারছে, মানে বেহুশ অবস্থা সবার। মোক আমার অসরের মানুষ মোক ফোন মারিল, ভাই তো ছোৱালীটো আছে নে নাই, মুই তো ফোন মারলাম, আয় মুই ওই সঙ্গে আশি স্যারও ফোন মারছ, স্যার এরকম এরকম ঘটনা হ্যাঁ আছে ওটি। তা আশি স্যার সেলাই পুলিশ পাঠাইছে। পুলিশে নিয়ে আসিল বিলেসিপাড়া হসপিটালত। বিলেসিপাড়া হসপিটাল আনি পুলিশ দিয়ে গেল। তো এর থেকে এফআর করিল কোকরাঝার। মই এটা প্রশাসনের কারণে বিশ্রাম মই অনুরোধ নাগে এই কঠোর শাস্তি দিবেন নাগে আসামিগিলাক। আর মই SP মহোদয়ক অনুরোধ করে জানাম এইবিলাক দুষ্টিগিলাক কঠোর কঠোর শাস্তি দিবে লাগে, এটা মই ন্যায় বিশ্রাম। নামগুলি কথা কাইকে মারিছে, আবুল শেখ, বক্তার মানে জুন, কাসা, ছোট, মফজুল, আজুর। আরো কটা আসামি আছে।
ততগুলো নাম না জানং